Mga kapuso fiberglass boats nga may ruta Buena Vista, Guimaras, Iloilo City vice versa magapatuman sang 10 pesos nga saka sa plete sugod sa masunod nga semana. Si John Sala nakatutok. Dugang kuno nga palaligban para sa mga pasaherong ipatuman nga sa kaplete sa mga fiberglass boats nga nagabiyahe Buena Vista, Guimaras, Iloilo City vice versa. Suno sa Mamosa Marine Transport Corporation, 10 ka pesos ang igapasaka nila sa regular fare. Butang halin sa 30 pesos mahimo na nga 40 pesos ang plete umpisa Marso 24. Samtang sa discounted nga plete naman halin sa 25 pesos mangin 32 pesos na. Adlaw-adlaw ang nagabiyahe padulong sa syudad sang Iloilo halin sa Guimaras ang Guimarasnon nga si Erwin. Nangpansin niya ang rason sa mga kooperatiba apang dugang kuno ini nga palasanon. Sa mga estudyante kag sa mga ginikanan nga mga medyo ginakuan gid man nila gina-react gid man nila grocery pero ti no choice kita kay may pagsulundan. Naintindihan kuno sa mga kooperatiba nga dugang ini nga galastusan para sa mga pasahero apang nagapamirdihan na kuno sila bangod sa mataas nga presyo sang gatong. Pangayo lang kami sinyo sang gamay man nga pag-intindi. Ay ti dako man gin ti busok sang presyo sang petrolyo mo. Ti sa part naman siguro sa management ti daw unsigiho namon nga magsteady lang kami sa amo sina nga kwanti daw hindi gid ka kami ka Nagpaiway na nga magpa-interview mga boat operator nga nagabiyahe Jordan, Guimaras, Iloilo City vice versa. Bangod wala pa kuno nila madesisyonan kung magapatuman man sila sang saka plete. Paagi sa isa ka mensahe ginpahayag naman ni Jordan Mayor John Edward Gando nga hindi pa pinalang desisyon sa mga kooperatiba sa Jordan bangod mayara pa sila sa paghahiwaton nga pagsinapol. Upod kay Hansi Sherto, John Sala. 1 Western Visayas.